क'क्राझारनि CITआव खुंदों संस्कृत कनक्लेव एबा हारिमुआरि जथुम्मा। से आरो 2 मार्च साननैनि हाबाफारिजों खुंजागोन संस्कृत कनक्लेवआ। Also register madam and also हारिमु आरो दोरोङारि सम्पदखौ रैखाथि होनायाव फरायसाफोर आरो मेलेमजिबि सानसुमैफोरनि बिफाव आयदाखौ लानानै क'क्राझारनि CITआव सोलोंथाइ फसंथाननि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों CITनि सेमिनार हलाव संस्कृत कनक्लेवखौ खुंनाय जादों। दिनै गिबि साननि हाबाफारियाव जर'खा हांख्रायनाय आलासि महरै माहारियारि थाखोनि राजखान्थि, रांखान्थि आरो फरेन पलिसि एक्सपार्ट डक्टर सुब्रकमल दत्तआ बाहागो लाफैयो। क'क्राझार CITनि बिथोनगिरिजों लोगोसे गासै बिबुंग्रा आरो फरायसाफोरनि नुजाथिनायाव गिबियाव आलारि बाथि सावजेननानै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो डक्टर सुब्रकमल दत्तआ। बे हाबाफारिनि गेजेरजों थिखानाय आयदा बायदियै राव, हारिमु, दोरोङारि सम्पदखौ रैखा खालामनायाव फरायसाफोर आरो मेलेमजिबि सानसुमैफोरनि बिफावनि सायाव गुवारै सावरायलायो। बे समाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनाय डक्टर सुब्रकमल दत्तआ मा फोरमायखो खोनासंदो। আজি কোকৰাঝাৰত আহিলোঁ। জন্মটো মোৰ গুৱাহাটীত হৈছিলে, তো সেইকাৰণে মানে অকণমান অসমীয়া ক'ব পাৰোঁ। মোৰ নিবাসটো দিল্লীত আছে আৰু ইমান ধুনীয়া প্ৰগ্ৰামটো এইটো মানে আমাৰ দেশৰ যে মানে কালচাৰ আৰু সংস্কৃতিটো আছে এইটোতে ফ'কাছড আছে এই প্ৰগ্ৰামটো। আৰু অসমটো মানে সংস্কৃতিৰ ভাণ্ডাৰ, মানে অসমৰ एवरी 10 किलोमीटर्स आप आगे जाओगे असम के तो कहीं ना कहीं पे विभिन्न तरह की संस्कृति दिखाई देती है और कहीं ना कहीं पे अलग तरह का पहचान, अलग तरह का संस्कृति का एक समावेश है असम। It is such a beautiful state and it's such a beautiful society, so vivid and so intertwined in the cultural aspect that to describe Assam is a very difficult task. और मैं जानूँ যে মানে আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ যে স্বপ্নটো আছে বিকশিত ভাৰত লৈ, মিছন 2047 লৈ, এই বিকশিত ভাৰতৰ মানে ছাকচেছফুল হৈ ইমপ্লিমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে আৰু পূৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে পূৰ্বোত্তৰৰ বিকাশটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, নৰ্থ ইষ্টৰ বিকাশটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। अक्सर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत के विकास के लिए पूर्वोत्तर का विकास बहुत आवश्यक है। Only if the northeastern part of India progresses economically, culturally, socially, then only the real development of this ancient country called Bharat will be possible. And for this ancient country to become a Vishwa Janani across the whole world, ताकि हम लोग अपना पुनः वो स्थान स्थापित कर सके जो स्थान हमेशा भारत का रहा है विश्व जननी का, वो स्थान को स्थापित करने के लिए पूर्वोत्तर की जो इतनी शानदार संस्कृति है इसको झलकाने की बहुत आवश्यकता है। When I was entering, I saw the beautiful Bodo dance and it just touched my heart. It was so mesmerizing, and such beautiful music that मेरे पास शब्द नहीं है इसको वर्णन करने की, शब्द নাই যে মানে মই কেনেকা বৰ্ণনটো কৰোঁ। ইমান ধুনীয়া এই যে মানে আমাৰ দেশৰ আমাৰ ষ্টেটৰ সংস্কৃতিটো আছে এইটোক মানে বিকাশ কৰিবলৈ and to project it across the whole world, this is very important. I would have been very happy if the chief of Bodoland would have been here, but what I heard is like he is busy in some very important meetings because the Advanced Assam celebration had also taken place, and plus there are some budgetary meetings for which he had to rush.
to Guwahati. But I'm sure under his guidance also, this part of the country will be progressing in a very big and dynamic way. মই দিল্লীত আছোঁ কিন্তু মোৰ মনটো আৰু মোৰ মানে আত্মাটো সদায় অসমত থাকে। মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়াই মোৰ অসমৰ সংস্কৃতিত মই মোৰ চাইল্ডহুডটো মই স্পেণ্ড কৰিলোঁ। আজিও মই দিল্লীত যেতিয়া থাকোঁ জলকীয়া আৰু টেঙা মাছ আৰু আপোনাৰ পেঠাটো তিল পেঠাটো আৰু চাউলৰ পেঠাটো আৰু তাম্বুল ইমান মনটো বিকায় কাৰণ দিল্লীত নেপাওঁ এইবিলাক। আৰু সদায় যেতিয়া মই গুৱাহাটীত আহোঁ কোকৰাঝাৰত আহোঁ শিলচৰত আহোঁ বৰপেটাত যাওঁ বেলেগ বেলেগ জাগাত যেতিয়া মই যাওঁ the first thing which I look out is for Tamil because I just can't resist my temptation from Tamil. মোৰ উত্তৰ ভাৰতৰ বন্ধুবিলাক মানে সিহঁতক তামোল দিলি এনেকা হৈ থাকে আৰু আমালোকৰ মানে তামোল খাই মন কৰি যে এটা নহয় 10টা তামোল খাওঁ। This is something which is called the strong affinity which you have with your soil. This part of ancient Bharat is so rich in social, cultural as well as natural resources. It's so vivid. It is so rich. We have to channelize that. We have to utilize that for the maximum benefit of our own people. Amalokor manubilakor progressor karonor for the people of our ancient land called Ahom, we have to channelize this. इसको channelize करके आगे ले जाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के सीएम हेमंत दा अक्सर